লক্ষ টাকা দিতে হবে মিটিংগুলো দিয়ে চালু করতে হবে মিটিংগুলো দিয়ে চালু করতে হবে নিয়মিত করতে হবে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করতে হবে কর্মীদের সাথে করা চলবে না কর্মীদের সাথে করা চলবে না तीन ताम निभागे और आसो रे लिखला जाए तो হেল্পার কমিটি সারা ত্রিপুরাতে 11,130 জন একতা রেখা जोंनि गासैबो रायजोनि 27 जों साना जों मोनसे जाबाय अपुनिया अपुनियानि बागै जों दिनै आन्दलन खालामदों जों दिनै खुमलुं एडिसि प्रिन्सिपाल बिथांनि जों दा बिदि सन्देनानै नर दिनै आरो बो थानि बर दङ र बियां बियांनि दं सारा त्रिपुरानि दङ আমরা 10 12 মাস কাজ করে